Okay, 10-14 ang score na to. Pagkuan mo diya kay ato na ning video. O kana, naginilugay ng mga kanahan. Oo, patay. Kuha di Roy. Hapit. Baba daw, baba. Chris, wala. Rebound ni Muning. Baray. Charo na ni. Sige, tirag 3 ni Brian. Pero wala. 3 usab. Oy, patay. Hit 5 ang atong score. Tara, nitira si RJ. Oy, pangkuan di ay. Dukot. 19-15. Ayan na, buti ka na. GP, Porto. Yes sir. Usa lang day, usa ra day itong score niya. Okay. RJ. Gihatag ni Kuya Bal. Nitira. Pasok. Nice game over. 21 lang atong game over ha. 21 lang. Alright, pildiro pildiro. Loya complete uniform pildi pa ya. Bali pag yung short na bali. Animal. Alright. Okay. Okay. Si Ruel, banggitin nyo din si Ruel. Oy, birthday Ruel. Birthday, happy birthday sa aming tatlo ni Ampong. Ito si Ampong. Si Ruel andon, umuwi sa Pinas. Happy birthday, pa-birthday namin, papansit. Long life. Okay, isang midley naman dyan na happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, how young are you? Okay, thank you for coming. After papawis, pansit, long life. Alright, picture daw. Basta dito lang kayo palagi, may papansit ang may birthday dito. Lipat na kayo may pansitan dito, long life palagi. Yan o. Oh, grabe ni dinhing mga sityo-sityo, baryo-baryo ning istorya diri ba tan-awa ra gud yung baryo-baryo di sila oh. Oh, ana nangabusog na makani sa kuan pansit oh. Busog na oh, grabe tapirware ni Coach Mabs. Sinaw. Sinaw ang tapirware oy. Oh, baryo-baryo, diri pong baryo ha oh. Diri na po'y baryo diri. Oh. Ug sa kalit di ay nagmuni-muni tan-awa ra guna cool.